because of your love, I am here. Shalom semuanya. Selamat datang kembali di tempat ini. Mari lambaikan tangan saudara, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. He is good. Lihat kiri kanan, bilang Tuhan Yesus baik, saudara dan saya. Amin. Itu untuk masuk firman ya. Apa aja lah. Haleluya, haleluya, haleluya. Diklik aja. Hah? Diklik. Udah kita nyanyi Bless the Lord aja ya. Pakai bahasa Indonesia. Betul besar. God is good, amin. Mari kita persiapkan hati kita. For your mercy never failed me. All my day I've been held in your hand. From the moment I'm raised till I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God.
goodness. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. When I lay down, surrender now, I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, surrender now, I give you everything. Your goodness is running after me. All my life, hallelujah. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. And every breath that I am able, oh, I will sing for the goodness of God. Oh, I will sing. Oh, I will sing for the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Kau sungguh baik Tuhan. Kami mau menyembah nama-Mu. We like to worship you Lord. Karena Kau sungguh baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. And every breath that I am able, oh, I will sing for the goodness of God. All my life have been faithful. Thank you, Lord. All my life you have been so good. And every breath that I am able, oh, I will sing for the goodness of God. Oh, I will sing. Oh, I will sing for the goodness of God. I will sing of God. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Kau sungguh baik Tuhan. Kau luar biasa dalam kehidupan kami. We're so good to Him. We're bound toward Him. Thank you Lord Jesus. Kami mau memuji nama-Mu Tuhan. Kami mau bersuka di dalam nama-Mu Tuhan. Karena sukacita yang baru daripada-Mu Tuhan adalah kekuatan bagi setiap kami yang percaya berkata bersama. Amin. Tepuk tangan yang luar biasa. Lihat kiri kanan saudara, katakan Tuhan Yesus baik bagi saudara yang baik. God is good. God is good. Haleluya. Bless the Lord. Haleluya. Mari saya bilang semua kita berdiri, kita memanasi badan kita dengan berdansa bagi Tuhan kita. Amin. Okay, oh yeah, bless the Lord. We worship you, Lord Jesus. Hallelujah. Bless the Lord, oh my soul.
musik dengan tepuk tangan yang luar biasa nih. Haleluya. Roh Kudus, the Holy Spirit. Haleluya. Katakan bersama. Roh Kudus bercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memberikan umatnya. Katakan. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membagikan umat ini. Katakan Roh Kudus. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memberikan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membagikan umat pilihannya. Katakan hari ini. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dikatakan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Siapa yang percaya anggur baru tercurah di tempat ini? Lambaikan tangan saudara. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membagikan umat pilihannya. Katakan hari ini. Hari inilah harinya Tuhan, amin. Saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dikatakan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Haleluya. Anggur baru tercurah. Holy Spirit bagi saudara dan saya. Amin. Haleluya. Masih kuat memuji nama Tuhan ini? Hah? Mau berdansa bagi Tuhan? On that day is good for jou en voor mij. Amen. Kijk naar links, naar rechts. Zeggen, de Heer is goed voor jou en voor mij. Amen. Heerlijk prijs uw grote naam. Amen. Halleluja. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Amin. Ha.
Kalau kekerasan kan nggak enak. Oke, yuk. Here praise you grow the name. Here praise you grow the name. Bantu di musik. Human heart to crave the name. But better back in line. Bapak, terima kasih Tuhan. Kami telah menyembah nama-Mu Tuhan. Kami bersuka cita di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh berduduk diam senantiasa di dalam hadirat-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Urapi dia dengan urapan yang luar biasa Tuhan. Biarlah urapan yang sama boleh mengalir atas setiap kami di tempat ini Tuhan. Dan boleh menjadi jawaban bagi kami semua dan boleh menjadi kesembuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyembah nama-Mu. Haleluya. Bapa anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih dalam-Mu. Katakan bersama, ku ada anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Katakan bersama, terima kasih
Because of your grace, I am here. Because of your love, Lord Jesus, I am thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Mari kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan, buat kasih setia-Mu. Terima kasih. Dari semua-Mu, dari semua-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. I worship Your holy name. I worship Your holy name. We worship You, Lord Jesus. Lord Jesus, for Your goodness, for Your faithful, Lord Jesus. Terima kasih. Terima kasih. Hallelujah, thank you, Jesus. Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by Your grace that I could live today. Forever I will praise Your name. Tetaplah di dalam hadirat Tuhan. Naikkan ucapan syukur saudara kepada Tuhan, karena Dia begitu baik dalam kehidupan saudara dan saya. Thank you, Lord, for Your goodness. Thank you, Lord, for Your faithful. Thank you, Lord Jesus, for all things that You've done in our life, Lord. Bless Your word, Lord. Bless this place, Lord. Hallelujah, Jesus. Penuhi tempat ini, Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus. Penuhi hati kami, Tuhan. Penuhi kami dengan kerinduan yang daripada-Mu, Tuhan. Penuhi tempat ini dengan kuasa Roh Kudus. We worship Your holy name. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.
Kami mau berduduk diam di dalam hadirat-Mu Tuhan. Sekali lagi kami minta daripada-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan. Biarlah urapan yang sama boleh kami terima ya Tuhan. Urapi firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu boleh menjadi jawaban bagi setiap kami Tuhan. Kami serahkan Tuhan, setiap dari kami tidak terkecuali Tuhan, hanya di dalam kuasa-Mu Tuhan. Thank you Lord Jesus. Thank you Holy Spirit. Thank you Lord. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Baru kata Adonai Eloheinu mereka olam. Pak John, boleh tolong bacakan ini Pak John. Berkatilah Tuhan Yesus Allah kita, Raja semesta alam. Haleluya. Seharusnya kita ada baca semak ya, tapi bentar ya. Ajak Pak John. Mana nih? Belum diambil. ויאמר אדוני אל אברהם, לך לך מארצך וממולד ביתך ומבית אביך אל הארץ אשר ארצך ואעשך לפור גדול ואברכך ואגל לך שמך אהיה ברכה ואברכה מעפרך ומקלך האור ונברכו בך כל המשפחה האדמה ויעבור אברהם בארץ על מקום שכם על עליון המורה והפנני אז
בארץ. וירא אדוני אל אברהם ויאמר לשרך אתן את הארץ הזאת ויבן שם מזבח לאדוני במשרה עליון. Amin. Haleluya. Haleluya. Ya, miracle, Mama. Ya, miracle. Ya, kita ada beberapa orang yang kita berbahasa Indonesia dan tidak berbahasa Belanda. Ya. Valentin, you speak Netherlands or not? English. English. Okay. English and Romania. Ya, English, Romania, haleluya. Haleluya. Nanti kalau nggak ngerti boleh tanya saudara ya. Kita ada pelajaran Alkitab hari ini. We have the Bible study today. Hah? Tapi kan bahasa Indonesia Inggris. Oke. Ya, oke. Kita ada pelajaran Alkitab hari ini, Bible study. We have a Bible study today. Dan kita mau supaya tapi ada yang bisa bilang bahasa Inggris. Terus, tapi nggak apa-apa deh, ya. Makanya bahasa Belanda, aja bahasa Inggris ya berarti ya. Oke, saudara, hari ini kita sebenarnya temanya tentang antikristus, ya. Our theme today is actually about the Antichrist. Dan kalau kita bicara tentang antikristus, kita sedang berbicara lawan dari Kristus. And if we're talking about the Antichrist, we are also talking about, we are actually talking about the enemies of Christ. Intinya dari tentang antikristus ini, kemarin kita live bersama dengan Pastor Daniel Alexander minggu lalu. The point of the Antichrist is, as said in my talk show, adalah anti orang yang diurapi. is someone who is anointed. Jadi bagi orang Yahudi yang diurapi adalah Mesias. For the Jews, someone who is anointed is the Messiah. Orang Yahudi adalah orang yang diurapi. The Jews are the people who are anointed. Bagi orang Kristen yang dimaksud yang diurapi adalah Kristus. For the Christians, those who are anointed means Christ. Dan Yesus Kristus sudah datang untuk sebagai tebusan bagi kita semua. And Christ has come to redeem us all. Kristus telah datang supaya kita semua diselamatkan. He has come to so that we can all be saved. Kalau bilang diselamatkan, siapa di sini yang sudah selamat, saudara? If we talk about who being saved, who Hati-hati, here is saudara. saved? Hati-hati. Be careful. Apakah benar Anda sudah selamat? Is it true that you are really saved? 1000 orang yang saya temui, Thousands of people I've met. 1000 orang Kristen berkata, saya sudah selamat. There are a thousand Christians who have said that I have been saved. Dan 999 ternyata mereka belum lahir baru. And 999 of them said that they haven't been reborn yet. Kita ada kelas pemuridan. We have a class. Di dalam kelas pemuridan ini banyak sekali majelis, pendeta, In this class, we have a lot of pastors. Bible study ya, It's Bible study. lewat Zoom, ada orang di Indonesia, di Amerika, di Australia. By Zoom with people all around the world. Sangat mengejutkan sekali ketika kita bertanya tentang diselamatkan. It's very shocking when we ask about being saved. Mereka percaya sekali, ya saya sudah selamat. They strongly believe that they have been saved. Tetapi keselamatan itu, saudara, ternyata definisi keselamatan itu sudah bergeser. But the definition of salvation has changed. Siapa yang hari ini sudah selamat, semua bilang sudah. Who has been saved today? Everybody says, yes, I have been saved. Tapi ketika ditanya buahnya apa dari keselamatan itu, But then we ask, what is the fruit of salvation? ketika Yohanes Pembaptis datang ke Sungai Yordan di hari Yom Kippur,
When John the Baptist came on Yom Kippur, Dia berseru-seru, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. he cries, repent, the kingdom of God is coming. Dan kemudian orang-orang mulai berdatangan, orang ahli Taurat, orang Farisi, rakyat jelata, orang berdosa, pelacur, semua datang. And so different people came, from prostitutes to the Old Testament, Karena itu adalah Yom Kippur. because it was Yom Kippur. Dan Yohanes adalah seorang imam, And John was a prophet, the priest, the priest. imam di bait suci. He was a priest at the Holy Temple. Apa bedanya, saudara? Apa maknanya? What's the difference? What's the meaning of this? Ayahnya Yohanes adalah Zakaria, John's dad was Zechariah, keturunan Harun. the descendant of Harun. Ibunya adalah Elizabeth, His mom was Elizabeth, keturunan Harun. the descendant of Harun. Jabatan keimaman adalah milik Harun. The position of a priest belongs to Harun. Semua orang Lewi berhak menjadi imam. All people from all the descendants of Levi has the right to be a priest. Tapi keturunan Harun punya hak yang lebih kuat untuk menjadi seorang imam di bait suci. But the descendants of Harun has a stronger right to be a priest in the Dan Holy Temple. Yohanes adalah anaknya Zakaria, seorang imam yang melayani di ruang maha suci, Holy of Holy. And John was the son of the priest who was serving at the Holy of Holy Holy of Holies. Chamber. Ya, jadi Holy of Holy Chamber, saudara ya. Ini orang luar biasa sekali, Zakaria ini ya, orang pilihan. Lalu kemudian otomatis Yohanes Pembaptis mewarisi jabatan ayahnya. And automatically, John the Baptist got his dad's profession. Dan Yohanes Pembaptis memberitakan, bertobatlah. And then John the Baptist said, repent. Dan kemudian Yohanes Pembaptis berkata kepada orang-orang yang dia dibaptis, And John the Baptist said to all he has baptized, hasilkanlah buah pertobatan. produce the fruits of redemption. Siapa di sini sudah menghasilkan buah pertobatan? Who here has produced the fruits of Jadi kalau redemption? ditanya, apakah siapa yang yakin sini sudah selamat? So when I ask who is sure that they have been saved, Semuanya ngacung, saudara. Ngacung apa ngacung? Raise your Point hand. finger, raise they hand. all raise their hands. Tetapi begitu ditanya, siapa di sini yang sudah berbuah? Once there's been asked who here has produced fruits, the fruits, Mulai satu-satu sembunyi di kolom, saudara. and one by one they Terus start to orang mulai menghakimi. and then they start to judge. Oh, teologimu salah, oh kamu Tritunggal, oh kamu Oneness, oh kamu ini, oh kamu itu, kamu dari karismatik, oh kamu Advent, kamu sesat, kamu ini nggak ada Roh Kudus dan sebagainya. Oh yeah, your theology is wrong. You're wrong. You are misleading. Dan kemudian simple kata Tuhan Yesus, dari mana kita tahu pengajaran seseorang? And in a simple way, what did Jesus? Dari mana kita tahu pengajaran orang itu benar apa tidak? How do we know if someone's teaching is right or wrong? How do we know? Dari buah-buahnya. Dari Buah-buah. buahnya. Their fruits. Lagi-lagi apanya, saudara? Buah. Buahnya. Lalu kemudian ada orang menghakimi saya. Yes, from the fruits, you know that you repent or not. Not because of our activity, bahasa Indonesia. Bukan karena aktivitasnya kita. Not because we are in the church. Bukan karena kita di gereja. Not because we always pray every day. Bukan karena kita setiap hari Amen. berdoa. Be careful, brother and sister. Ya, please. But the fruit of your life. Dari buah kehidupanmu. Jadi buahmu itu harus jelas, harus nyata. So your fruits have to be real. They have to. Lalu orang ini berkata, Paul Zhang, Pastor Joseph Paul Zhang sesat. And then someone said, Pastor Paul, you are wrong. You are misleading. Lalu saya tanya sama dia, buahmu apa? And I asked him,
what are your fruits? Aku akan tunjukkan imanku dengan buah pertobatanku. I will show my faith with the fruits of my repentance. Ya, saudara ya, buah pertobatan. Buah The pertobatan. fruits of repentance. Sebab ketika kamu tidak berbuah, Because if you don't produce fruits, kapak ditaruh di bawah dapur, di bawah pohon, you are under a tree, dan pohon itu akan ditebang, dimasukkan ke dalam dapur api. and the tree is going to get cut and put in On the hell, on the fire. Jadi saudara, kalau Anda berkata Anda sudah bertobat, tetapi Anda tidak berbuah, So if you say that you have repented, but you have not produced artinya Anda fruits, sudah bertobat belum? does that mean that you have Yang keras repented? dong, malu-malu. Don't be shy. Sudah bertobat belum? So have you repent? Have you repent? Udah tapi bohong. Kalau Anda bertobat tapi Anda tidak berbuah, artinya Anda bertobat tapi bohong. If you repent without producing fruits, that means that you have repented but you're lying. Simple sekali saudara. It's really simple. Ya, lalu saya bilang sama orang ini yang bilang saya sesat, And so I told this person who told me that I was misleading them. bahkan kamu tidak bisa menunjukkan buah sakar dan buah dadamu. You can't even show me your fruits. Kamu mau menghakimi saya. You want to judge me. Jadi kita tidak boleh menghakimi. Yang tahu hanya Tuhan. So Saudara. we can't judge each other because only God knows. Apakah kita tahu ada orang dari penjara itu dia sudah bertobat apa belum? Do we know if someone who's been out of Kita prison tidak that tahu, he's saudara. repent or not? We do not know. Yang tahu hanya Tuhan dan orang itu. The only people who Kita knows is tidak God and tahu. His. Benar-benar kita nggak tahu. We really do not know. Bahkan ketika orang itu baru keluar dari penjara loh, Even if he's just gotten out kan of kriminal jail. kan? He's a criminal, right? Siapa tahu tadi malam dia di penjara bertobat. You never know that if he's repented or not last night. Ada orang yang tiap hari ke gereja, Someone who's going to church every day. nggak taunya di gereja dia berzina sama singer-singernya. And apparently he has affairs with the singers. Mengerti kan itu? You understand? Jadi kita tidak bisa menilai orang. So we cannot value someone. We cannot judge Hati-hati, someone. yang tahu hanya Anda dan Tuhan. The only people who know is you and Hanya God kita dan Himself. Tuhan yang tahu, saudara. Only us and God Dan itu knows. mengerikan sekali. And that's what's scary. Karena kalau kita tidak bertobat, Because if we do not repent, orang tidak bisa kasih tahu kamu supaya, oh kamu dosanya ini loh. people can tell you that, oh, Nggak this is bisa, your sin. saudara. This is where you're wrong. Orang hanya bisa menasihatimu tanpa dia mengerti yang sesungguhnya. They can only give you an advice without truly knowing what's Itu adalah happening. urusanmu dengan Tuhan. That's your business with God. Firman Tuhan diberitakan di sini, God's words that are told here, Anda harus cepat putuskan hari ini. you have to stop it now. Kalau tidak diputuskan, If you do not stop, maka kapak ada di bawah pohon, siap ditebang, pohon itu masuk ke api. then the tree is ready to be cut and put into the fire. Lech lecha, Lech lecha. lech lecha, ya. Artinya pergilah That means keluar, go outside. pergi dari rumah bapakmu. Go from Lech out. lecha la avi ka el ares, ya. Go away from your father's Pergi house. dari, aku tahu. Oh, tadi ngomong ya. Oke. Luar biasa saudara ya. Ketika kita disuruh pergi dari rumah bapakmu, When we are told to go away from our father's house, memang secara hurufiah, it is in a alphabetical sense. kalau sudah menikah jangan tinggal di rumah orang tua. If you're married, then don't live with your parents. Itu beneran saudara ya. That's true. Lebih baik Anda kontrak rumah daripada Anda tinggal di rumah mertua. It's better to just rent a house instead of Orang living with Belanda your mah kan, parents. jangankan belum menikah aja udah keluar dari rumah ya. Dutch people, they're even married, but they're already out of house. Ini untuk orang yang ada di Asia, This is for people who yang want suka to tinggal live di in rumah Asia, mertua. who likes to live in their Orang Belanda pada disuruh pergi, buru-buru pergi dia anaknya ya. Pergi kamu dahulu ya, buru-buru pergi. Dutch people, they are rushing to get out of their own houses, Aduh. their parents' houses. Ya saudara ya, uang
merdeka dari orang tuanya bawel dan minta ampun. They want to be free from their parents. Ya, saudara. Saudara, kita disuruh pergi secara hurufiah. Kenapa kita disuruh pergi dari rumah orang tua? We are told to leave the house. Karena But why are we kita told to leave the Harus parents' house? bertanggung jawab atas hidup kita. Because we have to be responsible for our own lives. Kita harus bertanggung jawab dengan masa depan kita. We have to be responsible with our future. Anda tidak bisa menyalahkan orang tuamu. You cannot blame your parents. Anda tidak bisa salahkan siapapun ketika kamu gagal. You cannot blame anyone when you fail. Dan juga jangan salahkan diri sendiri. And don't blame yourself. Do not blame yourself when you fail. Jangan menyalahkan diri sendiri Yang kalau mana gagal. teman? Jangan menyalahkan diri sendiri kalau gagal. Jangan salahkan diri sendiri, jangan salahkan orang lain. Jadi kalau gagal, apa yang harus kita lakukan, saudara? So what do we do if we fail? Apa saudara kalau gagal apa yang dilakukan? Maju terus, coba lagi, introspeksi, coba lagi. Jangan salahkan orang lain, jangan salahkan orang tua. Mungkin masalah ya udah, kita salah, kita cek iman. Oh iya salahnya di sini, udah jalan lagi. If we have to look forward and go further. Itu yang dilakukan Abraham, saudara. That's what Abraham did. Dia tidak salahkan adiknya, si Haran. He did not blame his brother. Abraham his punya adik, ya Haran dan Nahor. brother. Yeah, he had siblings. Haran dan Nahor, Haran ini sangat bikin susah Abraham. Haran was troublesome. Di dalam tradisi orang Yahudi, In the tradition of in the Jewish tradition, Abraham ini adalah musuh bebuyutannya Nimrod, saudara. Abraham is the nemesis of the descendants of Nimrod. Nimrod. Nah, Nimrod itu tinggalnya di sini, saudara. Kalau Anda lihat ada Iran itu, ada Irak, Syria, You see that in the countries Syria, Irak itu Syria and Iraq. itu adalah negara dulunya adalah Babel dan Syria. That used to be Syria and Babel. Irak itu dari kata Erek, Ur. We are from Iraq, Ur. Syria itu yang orang Syria itu, saudara ya. And Syria is the Syrians. Asyurbanipal, Anda suka dengar Asyurbanipal, Sargon, Ashurbanipal and Sargon. ya, jadi Alkitab. Nah, Irak itu Nimrod, tempatnya Nimrod. And Iraq Babel, was the place ya. for. Lalu Abraham dulu tinggal di ini, saudara ya. Saya tunjukkan nih. Rumahnya Abraham itu dulu di sini, saudara, dekat Kuwait. And Abraham, Nah, daerah sini, saudara. and that's where their circle is. That is where he Namanya used to live. Ur Kasdim. The name is Ur Kasdim. Yang sekarang Ur itu jadi Erek, jadi Irak. And Ur is eventually becomes Iraq, and Ur, that's Erek, Iraq. Irak itu sama saja ya. Iraq, Iraq. Nah, Ur Kasdim. Kasdim itu orang-orang Kasdim, orang-orang Kaldean. Suku aslinya orang-orang Babilonia. Suku aslinya orang Babilonia. The real tribe of Babylonia. Lalu Abraham dari sini dia disuruh pergi ke sini, saudara, Abraham Ya. was told to follow the ke tanah arrow, Kanaan. to go to, Dari Ur Kasdim sini dia pergi ke tanah Kanaan. and he went from Ur Kasdim and to Canaan. Butuh waktu 20 tahun And it took him 10 years. karena dia amat sangat kaya raya As he was so rich, dan dia adalah DPO. DPO itu most wanted. and he was most Fugitive. wanted. He was a fugitive Ya, karena diuber sama rajanya, Raja Babel yaitu Nimrod. because he was chased by Lalu the king of Babylon, and that was Nimrod. Nimrod ya, dalam kejadian, berapa itu? Kejadian 11 ya, Nimrod ya. In Genesis 11, Kejadian 10, sorry. Kejadian 10, Nimrod, kejadian 11, Menara Babel. in Dan Genesis, saudara, kemudian Abraham lari dari Raja Nimrod. and Abraham ran from Ini Nimrod. ada di dalam Targum ya. Targum itu 400 tahun sebelum Yesus. And this is in 400 years BC. Yang namanya Targum. That was called Targum. Targum ya, namanya ya. 400 BC. Before Christ ya. Lalu Abraham lek-leha ya, katanya lek-leha. Nah, suruh pergi. Lalu Abraham waktu itu mau pergi, lalu adiknya yang namanya Haran. And Abraham was told to leave, and his brother at the time, Haran itu mengagumi Nimrod.
at the time he was amazed by Lalu God. si Haran ditanya, kamu mau ikut Nimrod apa mau ikut Abraham? And so it was asked if he would like to follow Abraham or Nimrod. Waktu itu ada perang besar antara Abraham dengan Nimrod. Namanya Abram dulu ya, Abram atau Abiru. At the time there's a war between them. It was Abram and Abiru dengan Nimrod. Abraham dengan Nimrod perang. Lalu akhirnya Haran ada di tengah-tengah, dia bingung mau pilih siapa. And Haran was confused on who to follow. Ketika Abraham itu diikat dan dibakar dengan api, kemudian Haran adiknya ikut terbakar. And when he was tied and burned, his brother was also burned. Lalu Abraham berhasil lari ke tanah yang sekarang disebut Haran. And Abram successfully ran away and got to the land we now call Haran, Haran. itu nama adiknya. Haran yang mati tadi ya. That was the name of his Lalu, brother who died. Haran punya anak namanya siapa, saudara ingat? And Haran has a son, a child Keponakannya Abraham siapa namanya? Lot. named Lot. Ternyata Lot juga bikin susah lagi ya, saudara ya. And Lot is even more troublesome. Orang itu ya, kalau dasarnya bikin susah hidupnya ya. A person when Siapa di sini juga selalu bikin susah orang, they saudara? run to be troublesome. Orang itu kalau bikin susah orang, ya seanak-anaknya, secucunya yang bikin susah orang, saudara. And when someone troubles someone else, Mengapa ada orang children will also be. Mengapa orang bikin susah? Selalu bikin susah? Mengapa ada orang selalu bikin susah orang lain? Where there are people who causes trouble to someone else. Ya kenapa? Iya kenapa? Kenapa dia troublemaker? Kenapa? Ya kutuk ya, tapi kenapa gitu loh? Hah? Mau ngatur, hampir benar. Nggak bisa diatur. Karena hidupnya tergantung sama orang lain. This is life. Itu kuncinya. Ya. This is depends on someone else's. Kalau orang hidupnya tergantung sama orang lain, When someone depends on someone else, dia akan jadi yang masalah terus. he's going to be trouble. Supaya Anda tidak menjadi biang masalah, So you won't be in trouble. jangan bergantung pada orang lain. Not depend on someone else. Bergantung sama siapa? Depend on who? Sama retorika doang, basa-basi. Retorika. Sama siapa? Sama Tuhan. Cuma jangan basa-basi itu loh. Jangan basa-basi. Yes, we depend on God. Oh, kita bergantung sama diri sendiri nggak apa-apa, tapi kan pokoknya jangan sama orang lain. We can depend on ourselves, but we cannot depend on someone else. Bagaimana Anda bisa bergantung dengan diri sendiri dengan benar? How can we depend on ourselves in the Kalau right way? kita hidupnya sama Tuhan benar, makanya kita bergantung sama Tuhan. If we live correctly by God. Nanti Ica cerita, ya, cerita sama suaminya. Aku lupa nama suami. Siapa nama suami? Mika sama Mika. Nanti cerita sama Mika yang jelas ya. Mika speak English or not? English, ya. Ya, oke, dan good ya. Mika English ya. Jadi saudara, Abraham lalu pergi ke Haran, lalu di Haran Lotnya ikut sama Abraham pergi ke Kanaan, lalu di Kanaan bikin susah lagi si Lotnya, saudara. So Abraham went to Haran and with Lot, and they went together to Canaan, and there he made Trouble. trouble. Lot punya anak Amok sama Moab. Lot has two children. Amon sama Moab. And Moab, Dan bikin masalah juga, saudara. and they also caused trouble. Yang kerok. Ya, troublemaker, Amon ya. The children of Lot. Saudara, kalau orang-orang yang tidak mau belajar hidup mandiri, If there are people who do not want to learn how to live independently, maka dia hidupnya harus mengganggu orang lain. then their lives will depend on others. Ya. Lalu orang ini, bangsa Amon dan bangsa Moab ini adalah perampok, saudara. And yeah, Perampok the dulu. descendants of Ammon and Moab, they are robbers. Ya. Saudara tahu asal usul nenek moyangnya Hamas itu, saudara? Hamas orang Palestina
You know the backstory of Ini Amon dan Moab nih of saudara. Hamas. Ya, Jordan ini, wilayah Jordan itu adalah wilayah Amon dan Moab. The area of Jordan is the area of Ammon and Moab, Mereka itu adalah bangsa perampok dulu. and they were the nation of robbery. Sampai dengan hari ini mereka tidak bisa hidup dengan pertanian. And until now, they still can't live Siapa pernah ke Israel, saudara? with plantation. Who Pernah ya? has been to Pernah ke Israel? Israel ya? Kalau di Israel itu pertaniannya subur banget, saudara. And in Israel, the farms there are fertile. Saudara, Amon dan Moab dia tinggal di Jordan sebagai perampok karena mereka tidak bisa bercocok tanam. But Moab, they live in Jordan because they cannot plant for the life of them, Lalu dia bergantung pada orang lain and so they depend on everybody else dengan merampok. through robbery. Sampai hari ini kerja mereka ngerampok, saudara. Until today, their jobs are actually Ya, yang terjadi di Israel kan, mereka ngerampok tanahnya Israel. Di waktu orang Israelnya mau balik, nggak boleh. They robbed the land of Israel, and then when they fight back, that's not allowed. Ya. Nah, saudara, kalau Anda melihat ini ya, ini adalah wilayahnya Nimrod di zaman dulu, saudara ya. And this is the area of Nimrod, Dan ini sekarang jadi musuhnya Israel, saudara. and now are the enemies of Israel. Sejarah berulang kembali dari zaman Abraham. The history repeats itself Nah, from yang back merah-merah ini Iran, Irak, Syria. these red countries here. Nah, itu dulu adalah musuhnya Israel, saudara ya. They used to be the enemies of Israel, Dan berulang kembali. and now the history repeats itself. Oke, saudara, kita balik ke Lex-Lexa, saudara ya. Saudara, ketika Abraham disuruh keluar dari tanah orang tuanya, dari tanah bapaknya, And Abraham was told to leave his parents' ground. arti yang kedua adalah Second meaning is kamu harus keluar dari tradisimu, saudara. you have to leave your traditions. Karena tradisinya Abraham kan tradisi dari orang-orang Nimrod itu tadi kan di Babilonia kan. Because its traditions were the traditions of the people in Babylon. Yang dimaksud tradisi bukan Anda suku Jawa, orang Rumania, atau Anda orang Belanda, orang Cina. The traditions meant was not the traditions of Romanians, of Dutch people, of the Indonesians. Di zaman itu yang namanya tradisi adalah sebuah ideologi, At the time, traditions were actually ideologies. adalah penyembahan kepada dewa-dewa asing, saudara. The praising of gods, of Lalu, false gods, saudara, dewa di Babel and a god in Babylon adalah monoteisme pertama di dunia. was the first monotheism in the world. Jadi Babilonia itu bukan politeisme, saudara. So Babylonia did not participate in Polytheism. polytheism. Orang Islam mengklaim, oh kami agama tauhid, monoteisme. Islam. And a lot of Muslims they say that we are Tauhid. Tauhid. we are Tauhid. tauhid. Monoteism. We are monotheism. Tauhid. Ya. Tauhid monoteism. Mereka sangat bangga. Apakah orang Yahudi monoteisme, saudara? They're very proud of themselves. Are the Jews monotheistic? Ternyata orang Yahudi tidak monoteisme, saudara. And actually they are not. Ya. Saudara, kata Elohim, But Elohim said, Elohim, ya, ini adalah bentuk kata lebih dari satu. these words have more meanings. Plural, They have plural meanings. merval, ya. Lebih dari satu, saudara. More than Mengapa lebih dari satu, saudara? Why are there plural meanings? Saudara lihat langit itu, Can you see the sky? Anda bisa menghitung langit nggak? Langit ada berapa, saudara? Can you count the sky? Langit ada berapa? Hah? How many skies are there? Langit, hasamayim. Sama ya, plural ya. Elohim. Saudara, langit itu Anda nggak bisa menghitung satu bungkus langit. Ada bisa satu bungkus langit? You can't just Nggak count. ada.
one sky. satu mangkuk langit. There's no bowl of Nggak sky. bisa. Itulah Allah, saudara. Itulah Tuhan kita. And that is our God. Itulah Tuhannya orang Yahudi, Elohim. That's the God of the Anda tidak Jews. bisa menghitung. Cuma satu? You can count. Enggak, saudara. It's not. Tak terhitung. Ya, It's just gitu ya. uncountable. Tak terhitung. Nah, Allah yang tidak terhitung itulah yang menciptakan kita. That God that is uncountable, that's the God who created us. Makanya namanya monolatri. That's why it's called monolatry. Ya, monolatri. Monolatri adalah Allah kami adalah yang itu. Monolatry is our God. That is our God, Tuhan. the one, Tapi bukan one numeric, not one numeric, bukan angka satu. not in numbers, not the But that number one, one, that one. but that one. Ya, not numeric one, but that one. Tahu bedanya ya? Do you hear the difference? Nah, saudara, kemudian si tauhid ini dia berkata, kamu harus sembah punyaku, kata si Nimrod. So they said you have to praise what's ours. To worship You have to worship my God. my God. Kalau kamu tidak sembah punyaku, di dalam tauhid dan monoteisme, kamu tidak boleh beda, saudara. In Tawhid and monotheism, you cannot worship another God. Kalau kamu beda, kamu saya bunuh. If you're different, then I'll kill you. Karena agama saat itu adalah ideologi sama seperti komunisme, liberalisme, Because religion at the time is like it's an ideology like communism liberalisme, and liberalism demokratik, and democrat sosialisme, and socialism. fasisme, ya, Fascism. itu adalah ideologi. Jadi kalau Anda punya ideologi yang berbeda, kamu dibunuh. So if you have a different ideology, you will be killed. Ya. Dan kemudian si Nimrod ini mau bunuh Abraham karena tidak mau sembah Tuhannya dia. And so Nimrod tried to kill Abraham because he would not worship his God. Maka Tuhan berkata, leh, pergi. And so God said, leave. Kamu akan saya perkenalkan dengan Tuhan yang itu. I will introduce you to that God. 1 Yohanes 4 In 1 John 4, ayat ke-8. verse 8. God is love. Tuhan adalah cinta. Saudara, Tuhan yang diperkenalkan kepada Abraham The God that was introduced to Abraham adalah cinta. was love. Makanya kita memanggilnya adalah Abba. That's why we call him Abba. Karena cinta seorang ayah kepada anaknya. Because it was like the love of a father to his child. Ya, maka hari ini ketika Anda disuruh pergi, And so when you are told to leave, tinggalkan semua kebiasaan lamamu then to leave your norms, untuk datang kepada Sang Abba, Sang Ayah, Father. to finally meet Abba, Father Of love. of love. Penting ya saudara ya. Very important. Tuhan yang disembah oleh Nimrod, The God that was worshipped by Nimrod, apakah Tuhan yang nyata saudara? was he a real God? Tuhan yang nyata saudara? A real God? Bukan. No. Tuhan yang disembah Nimrod adalah The God that was worshipped by Nimrod ciptaan dari Nimrod. was his own creation. Siapa di sini bisa menciptakan Tuhan? Who here can create Angkat tangan. God? Raise your hand. Siapa bisa menciptakan Tuhan? Who can create Oh, God? gampang. That's easy. Ya, we can create our God. That bisa bikin Tuhan yang kita Ya, sendiri. we can create our God. But not the true God. Bukan Tuhan yang nyata. Tuhan. Ya, we can get, oh God is like, maybe God is like this, maybe God is like that. Mungkin Tuhan seperti ini atau seperti itu. But the true God Tapi Tuhan yang is love. nyata itu
adalah cinta. Because the Bible says very clear, God is love. Karena Alkitab bilang Tuhan itu cinta. Kalau Tuhanmu bukan cinta, pasti Tuhannya salah, saudara. If your God is not Betul love, nggak, Pak? that's a false God. Sama. Berarti kita lagi membuat Tuhan kita sendiri loh. Then it means that we're creating our own God. Kalau Tuhan itu adalah sang cinta, If God is love, siapa di sini yang lagi banyak masalah? who here has a lot of problems right now? Kamu datang sama Tuhan, You come to God. datang pada cintanya. You come to His love. Siapa di sini kalau datang sama bapaknya malah digebukin sama bapaknya? Who here, if they have problems and they come to their dad, Enggak ya, they're jadi nggak getting pernah beaten. baik dia mah. Bapaknya baik dia. Siapa di sini kalau datang sama bapaknya digebukin? Who here, when they come to their dad, gets beaten up. Saya datang sama mami saya digebukin, saudara. If I go to my mom, I'm going to get Mami beaten saya up. galak sekali. My mom was very. Dan saya nakal sekali seperti dia deh. And I was naughty like her, Tapi dia itu manis sekali, saudara. but she's very sweet. Ya, saudara tahu yang dibutuhkan oleh setiap anak Do you know what is needed by every child? bukan digebuk, Not to be beaten, tapi dipeluk. but to be hugged. Apa, saudara? Dicintai. To be loved. Kalau anak ini dicintai, If this child is loved, dia akan kenal siapa Tuhan. they will know who God is. Walaupun dia tidak pernah ke gereja, Even though they've never been to a dia church, hidupnya di dalam cinta. they will live Maka- in love. Dia akan mengenal siapa Tuhan. And so they will know who God is. Kalau dia hidupnya di gereja, And if they live in the church, setiap hari pergi ke gereja, if they go to church every day, dicaci maki tiap hari oleh orang tuanya, and getting mocked and dikritik terus, criticized by their dibully parents, oleh teman-temannya di being bullied by gereja, their friends, maka dia kenal siapa, saudara? who will they know then? Kenal siapa? Kenal Yesusnya, bilang oh Yesus, tapi kenalnya siapa, saudara? Kenalnya setan. They will know Satan. Because the contra of love is hatred. Lawan dari cinta kan kebencian. Nah, kalau Anda apapun masalahmu hari ini, mengapa kamu punya banyak masalah? Whatever your problems is today, why do you have so many problems? Coba, kapan kamu mulai tinggalkan cinta, saudara? When did you leave love? Percaya saya, saat kamu tinggalkan cinta, kamu banyak masalah. The moment you leave love, you get a lot of problems. Coba introspeksi lagi. Ketika kamu mulai digerakkan dengan hawa nafsumu, When you're getting controlled by your own datang lust, kepada laki-laki atau perempuan, and you come to a man or a woman, ketika kamu digerakkan dengan hawa nafsumu untuk cari uang, untuk hidup, when you're controlled by your greed bukan oleh cinta lagi. to get money, you're not controlled by love anymore. Kapan kamu dikendalikan oleh ambisimu, When you're controlled by your ambitions, bukan karena cinta? that's not because of Saat love, itulah masalah datang. and that's when problems Lalu come. kamu mulai salahkan orang lain, And then you start blaming other people, lalu kamu mulai salahkan dirimu sendiri, and you start blaming yourself, lalu kamu mulai salahkan entah siapa setan mungkin. and you'll start blaming some kind of Satan, Bukannya kamu kembali kepada sang cinta. and you'll come back to love. Siapa masalahnya banyak hari ini? Who has a lot of problems today? Mulailah mencintai, Start loving, mulailah mengasihi. start caring. Yang paling mudah adalah mulailah mengampuni. What's easiest is to start to forgive. Simpel ya. Mana nih musiknya tadi sepi banget. Oke, pakai G saja. Thank you Jesus, Jesus, Jesus. Nanti ya. Thank you Jesus. Nanti aja. It's only by your grace that I can live today. Forever I will praise your name. Saudara, simple sekali. It's very simple. Ketika kamu tinggalkan cinta, Once you leave love,
to be evil to your best Kamu friends. lupa dengan cinta. You forget love. Datang lagi sama cinta. Come to love again. Kamu mulai gesek, mulai halalkan segala cara You try to find a way. dengan cara yang tidak baik. Kamu cari cara And with the worst way is trying to find a way. datang kembali pada sang cinta. Come back to love. Datang lagi sama cinta, saudara. Come back to love. Urus dirimu sendiri, datang lagi sama Take care of yourself. Come back to saat love. kamu datang sama cinta, The moment you come to cinta love, itu akan merengkuhmu. it Tapi masalahnya, apakah kamu siap untuk direngkuh oleh cinta itu? embrace you. But the question is if you're ready to Kamu, be karena embraced. jiwamu terlalu rapuh Because your soul is too fragile. dan kamu tidak percaya kalau cinta itu bisa memelukmu. And you don't believe that love can embrace you. Cinta itu mau memelukmu, saudara. Love wants to embrace you. Tapi kamu menjauh. But you're pushing it away. Kamu lebih suka dengan Tuhan yang kamu ciptakan, You're more fond with God that you supaya created kamu for merasa yourself. nyaman. So you can feel comfortable. Kenyamanan yang palsu The false comforts yang membuat kamu makin terperosok. that make it that Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Terakhir, saudara, And lastly, antikristus Antichrist adalah orang-orang are the weakest of people yang menolak, yang menyangkal Bapa dan Anak. who refuse the Bukai Father, 1 Father and the Yohanes Son. 2 ayat 1 John 22. 1 John 2 verse 32. Kita baca ya ayat terakhir ya. 1 Yohanes 2. 1 John. Mana ada ya? Antikristus adalah yang menolak 1 Yohanes 2. Ayat 2. 22. Kamu ya? Ayat 22. Ya pakai bahasa Inggris ada. Siapakah pendusta itu, saudara? Oke. Siapakah pendusta itu? Who's the liar? Who is the liar? Baca yang keras. Who is the liar but the person who denies that Jesus is the Christ? This one is the Antichrist. Ulangi. Jangan cepat. Who This is one. this one is the Antichrist. The The person- person who denies the Father and the Son. The person who denies the Father and the Son. Yaitu dia yang menyanggah baik Bapa maupun Anak. Bukan orang Katolik, Not the Catholics, bukan orang Yahudi, not the Jews, bukan Kristen manapun. not whatever kind of Christians. Antikristus adalah orang yang menyangkal Bapa dan Anak. The Antichrist is the person who Karena denies dia the adalah Father. Bapa, kita adalah anak. Because he is the Father and we are the Son. Karena dia adalah Bapa yang mengasihi kita. Because he is the Father who loves us. Amin. Dia adalah Bapa. Dan orang-orang yang tidak merasakan kasih Bapaknya, People who do not feel the love of their Father, maka dia akan anti dengan Kristus. they are Antichrist. Itulah sebabnya antikristus itu mulai berasal dari kita. That's why Antichrist starts with us. Tuhan Yesus mengenalkan Sang Bapa kepada kita. Jesus has introduced us to the Father. Anak ini nggak mau, This person is not one. karena Bapa dalam kepala dia adalah orang yang kejam, Because the Father and his head is yang selalu mengecewakan. cruel. The Father who Ya, disappoints saudara them. ya. Maka peluklah anak-anak kita, So embrace our children. bukan Hug them. berebut. Don't beat them. Kalau dia begitu nakal sesekali kita rotan, Once they're naughty for once, then tapi
kemudian peluk. And then, but then we have to Lebih hug them. banyak dipeluk daripada digebuk. We have to hug them more than we beat them. Ya saudara ya. Dan dia akan melihat Yesus, And they will see Jesus, sang cinta itu. the love. Dia akan melihat sang Bapa. And they will see Papa. Saudara, orang Islam itu menolak Bapa dan Anak. So Muslims, they deny Karena Father di and Son. dalam Al-Quran mereka dikatakan In their book, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. that God does not have children and does not Begotten. begot. Jadi, saudara, satu-satunya di dunia ini yang menolak Bapa dan Anak And so the only person who denies the Father and the Son adalah Islam. is Islam. Karena di dalam Islam tidak ada Bapa dan Anak. Because in Islam there is no Father and Son. Buddha tidak, Hindu tidak, yang lain tidak masalah. Buddhism and Hinduism, they do not have a problem. Maka ideologi ini berusaha menjauhkan kamu. Tidak ada itu Bapa. So this ideology tries to push you away to Bapak convince tidak, you that there's no Father. Bapak tidak pernah punya anak. Father has never had a child. Kita ini adalah budak. We are his slaves. Hidupnya keras. Our lives are hard. Tetapi Tuhan Yesus menyatakan kepada kita apa? But Jesus told us Kita adalah anak-anak Allah. that we are the children of God. Sehingga saudara, hari ini ideologi itu begitu kuat di seluruh dunia. And so this ideology today is very strong around the world. Ingat-ingat yang saya katakan. Remember what I said. Jangan sampai kehilangan cinta sang Bapa. Don't ever lose the love of God. Thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I can live today. Forever I will praise your name. Mari kita berdiri. Thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I will live today. Forever I will praise your name. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, rema yang dari surga ada di dalam hati kami semua. Hari ini Tuhan, siapapun yang ada dalam pergumulan hidupnya, Today, whoever has problems in their lives, Roh Kudus tolong Holy Spirit help them kembalikan kami kepada Sang Cinta. and return them to love. Siapapun hari ini Tuhan dalam pergumulan besar, Whoever today has a big problem, biar kami tetap di dalam pelukan. keep us in your embrace, Lord. Selain Kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi, sekali
kita akan ada pengumuman ya. Ya, kita pakai dulu aja. Silakan Bung Jaya. Sama juga dengan lagu ini. Mari kita nyanyikan satu kali lagi lagu ini. Selain kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain kau tiada yang lain, yang ku ingin di bumi, yang ku ingin di hatiku dan hatiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya kita juga akan memberkati ya Tuhan. Kita memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Ada satu sobatku yang setia. Mari, satu diberikan tepuk tangan yang luar biasa. Amin.
Haleluya. Main bahasa benar? Sama ya. Barika Adonai, wees malaikat, Tuhan Yesus memberkati engkau dan memelihara engkau. God zegen jou en Ya Adonai, penuh engkau wihunaikan Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. hij zal je liefde Isa geven. Adonai, penuh engkau biasa berikan shalom. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahteranya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya, everybody who believes, say together, Amen. A little bit forget to tell you that since November, start November, Vanaf het begin van november we our meeting will be on above our the big hall onze vergadering zullen plaatsnemen boven in the groot zaal in de grote zaal. in November. Begin november. Ya, jadi kalau Anda ya anak kita kurang banyak, ya Anda perlu bawa teman. Dus because it's for a lot of people, so you have to bring a supaya friend. suaranya jangan menggema kemana-mana. So it won't echo. Bawa satu kampung. Bring a whole village if possible. Ya, saudara ya. Jadi kita pindah ke atas, ya kita percaya. Ya, kita akan memberitakan Injil. Kita sudah bulan ini kita udah baptis, jadi mau dibaptis lagi. En iemand hier zal weer gedoopt willen Ya, worden. doakan banyak jiwa-jiwa datang pada Tuhan. Bid dat er veel zielen zou komen naar God. Hari ini karena kita tadi cuman Valentine, nanti kita pakai bahasa Indonesia Inggris, tapi biasanya kita Inggris Belanda tetap ya. Normaal hebben we Engels-Nederlands, maar vandaag Oké. speciaal is het Indonesisch Luar Engels. biasa Edwin, you are very welcome, please come. We love you hard, you've been here. Oke, God bless you semuanya. Saya akan bicara sama Valentine, sepertinya dia minta dibaptis, cuma kita belum siap dengan kolamnya. Nanti saya lagi pikirkan cara baptis dia ya. Ja, God zegen jullie allemaal. Ik wil nu een manier vinden om Valentine te dopen. Anggur baru ya? Ya, anggur baru dulu. Yuk, sambil tunggu makanan ya. Mungkin ada sebagainya bisa beres-beres meja nih.